Dan adab yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Dan memadalah tahiyat masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyat masjid itu. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun. Tetapi pada ketika ini jangan dilebih daripada 2 rakaat. Dan memadalah tahiyat masjid itu pada ketika ini dengan nit 2 rakaat ratibah yang dahulu daripada Jumat itu. Kata Imam Ghazali, dan yang terlebih afdal itu bahwa engkau sembahyang akan tahiyat masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Engkau baca pada tiap-tiap rakaat. Kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad 50 kali hingga akhirnya. Fa fil khabari man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yuralah. Artinya maka tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat akan yang demikian, itu niscaya ia tiada mati hingga melihat ia akan tempat kedudukannya dalam surga atau dilihatkan baginya. Jadi adab kita di dalam urut Jumat termasuk iaitu waktu kita datang melah masjid yang baik tadu ilai melainkan leh sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Mantu masjid untuk sembahyang tahiyat masjid 2 rakaatnya jid tidak memadai dengan sembahyang lain, hanya masjid tahiyat masjid. Tergedi lagi kita waktu tajak satu khatib ke tengah baca khutbah yang sunat sih tak sembahyang sunat tahiyat masjid. Mang kita gedi hana tersembahyang tahiyat masjid tadi sunat qabliyah Jumat je sih tak memadai untuk tahiyat masjid. Karena yang maksud di sini waktu kita datang dalam masjid benar sembahyang segala tadu ni pun matang sembahyang. Jangan duduk langsung ni. Makruh ni duduk langsung ni. Banyak lebih afdal lagi Bahli Muqaddari. Sembahyang tahiyat masjid urut Jumat bak 3 rakaat. Tak baca qul huwallahu ahad 50 ke. Yang afdal yang khusus urut Jumat, sembahyang iaitu tahiyat masjid per rakaat 3 salim. Bak tiap rakaat tak baca qul huwallahu ahad 50 ke. Sama dengan per rakaat kali 50 200 ke dah baca qul huwallahu ahad. Karena dalam hadis di barang kasa dipupuk lagi yang hana mati dilek melainkan kepada kelemah li Allah Taala tempat dalam surga. Yang hikmah daripada sembahyang tahiyat masjid urut Jumat per rakaat 3 salim. Sama dengan bayar ajak bawah yang mamnya tunggu hati ada mimbar ada baca sembahyangnya ana empalima dia. Dengan tajak bawah apa kurang yang baru nampak kan. Tiga ramai yang. Bak bayang 50 ke buat ke yang kaik li kaik. Yang baik bayang naik le. Pujuk dia juga. Dia orang dah pakai apa mahal dah. Poh duk yang poh duk lu. Ada yang nak yang jak le. Yang poh duk lu. Oh punya teteh hasil. Kan jak le ke. Baca kita jak buat man. Mati dua ni nak pergi pula elok. Ya benar. Jadi menyana tenaga dah tobat tiga dah puput. Sembahyang tahiyat masjid per rakaat saja, langsung sembahyang sunat tahiyat masjid per rakaat. Dah 3 salim. Saja sembahyang sunat tahiyat masjid 2 per rakaat karena Allah Taala. Lepas Fatihah, titip Fatihah dalam setiap rakaat baca qul huwallahu ahad 50 ke.
yang termasuk hikmah yang cukup raya. Apa galam mati. Jadi hana gepa mati dalam hutanya segalam gepa lemah tempatnya langsung dalam surga. Ya, baik. Dan adab yang ke-13, bahawa sunat engkau sembahyangkan pada hari Jumaat itu 4 rakaat yang lain daripada sembahyang tahiyat masjid yang tersebut itu. Dan termasuk daripada adab iaitu hari Jumaat, sunat lagi itu ada sembahyang. Bahawa Jumaatnya perakat yang kan tahiyat masjid. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah surat Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surat Taha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surat Yasin. Dan jika tiada kuasa engkau akan memikirkan itu, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surat Yasin, dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Mim Tanzil, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surat Dukhan, dan pada yang keempat kemudian daripada Fatihah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, bang. Jadi dia tak sembahyang menurut perakaat, tahiyat masjid dan perakaat jika salim dah baca qul huwallahu ahad dalam 3 rakaat, yang tak tambah sembahyang perakaat yang lain. Yang tak baca dan kau baca pada rakaat kedua, rakaat pertama mana pun baca. Baca pada rakaat kedua tentu. Surah pada rakaat kedua, kemudian daripada surah Kahfi. Pada rakaat ketiga daripada surah Taha, pada rakaat keempat daripada surah Yasin. Pada rakaat pun surah Yasin lah. Wajib banyak-banyak satu ayat. Banyak kena hana kuasa ya. Dan jika engkau tiada kuasa, maka baca olehmu pada rakaat Fatihah ya surah Yasin. Mamnya muno rakaat pertama hana kuasa karena kuasa karena idafai. Kanya kena dai dia idafai. Surah Kahfi. Kemudian sebab ayat dia alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Enggak bisa boleh. Yasin apa dah? Taha nanti surah Kahfi. Kaya kemudian surah Fatihah surah Taha. Ya, keput Yasin dah. Mamanya hana kuasa kakis tak gantong kan. Tak gantong lain. Itu kita baca Al-Fatihah surat Yasin rakaat kedua, Al-Fatihah surat Alif Lam Mim Tanzil itu sajadah. Rakaat kelih Al-Fatihah surat Dukhan Hamim wa Kitabil Mubin. Rakaat keempat surat Muluk. Ya, jadi kita sembahyang sunat tahiyat masjid kedua rakaat ataupun per rakaat yang tak tambah per rakaat yang lain yang kan tahiyat masjid. Dan adab yang ke-14, bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surat yang tersebut itu pada malam Jumaat atau pada harinya, karena pahala membaca sekalian segala surat yang tersebut itu besar. Dan setengah daripada kelebihan membaca surah Kahfi pada hari Jumaat itu, yaitu sabda Nabi SAW, man qara'a surat al-Kahfi yaumal Jum'ati adha'ahu minan nuri ma baina Jum'ataini. Artinya, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, niscaya terangkan
baginya daripada nur barang antara dua Jumat itu. Dan adab yang ke-11 daripada orang Jumat, baik tak tinggal daripada tak baca surat-surat yang lebih baik dikau. Surat Yasin, surat Sajadah, surat Kahfi, surat Dukhan, surat Muluk yang baik tak tinggal. Baiknya waktu malam ataupun waktu urus, karena cukuplah kelebihan dan pahala bila Allah Ta'ala. Dan termasuk daripada kelebihan kita yang dapat baca surat Kahfi pada orang Jumat adalah wali Nabi si barang kasa baca surat Kahfi orang Jumat yang bercahaya, bercahaya di antara bagi urunya di antara dua buah Jumat. Mana bercahaya? Dalam tafsir ni. Jadi apabila kita nak baca surat Kahfi orang Jumat yang akan berterang hati kita daripada nur antara dua buah Jumat, antara Jumatnya dengan Jumat terang hati. Dan tengah daripada hadis Nabi SAW, man qara'a surat al-Kahfi Adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Artinya barang siapa membaca surah Kahfi, niscaya diterang baginya daripada nur barang antaranya dan antara Baitul Haram. Jadi apabila kita baca surah Kahfi, orang Jumat yang bercahaya oleh Allah Ta'ala antara kitanya dan antara Baitul Atiq. Itu Baitullah. Dan sabda Nabi SAW, man qara'a surat al-Kahfi lailatul jum'ati au yaumal jum'ati u'ti nuram min haitsu yaqra'u ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jum'atil ukhra wa ziyadati fadli salasati ayyamin wa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa ufiya minad da'i wa dabirati wa zatil jambi wal barasi wa judami wa fitnatid dajjali. Artinya barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, niscaya diberi akan dia nur daripada tempat membaca akan dia hingga ke negeri Mekah. Jadi apabila kita hari Jumat tak baca Yasin ataupun malam Jumat tak baca surat Kahfi, kita malam ataupun urus tak baca surat Kahfi, yang kepecah tempat yang bacanya yang kepecahaya oleh Allah Ta'ala hingga unang-unang Mekah ni. Untuk cahaya di unang-unang Mekah. Dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumat yang lain. Dan lebih daripada 3 hari lain kepada pun dosa oleh Allah Ta'ala 3 Jumat tambah lehoro sama dengan 7 tambah ada kurung uro kepada pun dosa oleh Allah. Dan mengucap selawat yakni meminta ampun baginya oleh 70,000 malaikat. Dan 70,000 malaikat mengucap selawat, maknanya apa? Laki ampun kepada orang yang baca surat Kahfi hingga waktu subuh, hingga waktu subuh ni. Ya, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit dan kepupulih penyakit-penyakit. Jadi apabila kita nak penyakit ya, dia baca surat Kahfi sering. Dan daripada penyakit dabilah, yakni penyakit luka yang di dalam perut, dan penyakit perut, penyakit dabilah itu penyakit dalam perut, tumor ya. Penyakit dalam perut, penyakit tumor, kanker, asal lambung, asal urat lambung, mah, penyakit dalam perut itu boleh oleh Allah. Atau penyakit yang sangat panas, ada penyakit yang sangat panas di dalam perut, ataupun penyakit suum yang dalam perut, atau yang di dalam hati, penyakit hati, leper, kelapar, leper.
dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Penyakit dalam lambung pulih dia orang. Dan daripada penyakit sepak dan buduk. Yang pada hikmah daripada terbaca surat Kahfi pulih daripada penyakit yang berat yang dalam perut dan penyakit hati, dan yang pulih penyakit lambung dan penyakit sepak, penyakit buduk, dan dilepaskan daripada fitnah dajjal. Dan barang siapa tiada hafal akan segala surat yang tersebut itu, maka hendaklah membanyakkan baca surat Ikhlas. Jadi apabila kita surat surat-surat yang Al-Baqarah, surat Kahfi, surat Yasin, surat Dukhan, As-Sajdah, ida hafal, maka tak perlu baca surat Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Karena kelebihan baca surat Ikhlas itu iaitu amat besar, karena bukan dianjurkan baca surat Ikhlas karena letak kelebihan baca surat Ikhlas. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah rufi'a lahu 50 alfa darajah wa hutta anhu 50 alfa say'ah wa kutiba lahu 50 alfa hasanah wa man zadahu zadallahu lah. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 50 kali, niscaya diangkatkan baginya 50.000 derajat dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan dan disuratkan baginya 50.000 kebajikan. Dan barang siapa melebihi daripada demikian itu, niscaya dilebihi oleh Allah akan pahalanya itu. Jadi apabila kita dah faham surah Kahfi, surah Yasin, surah Muluk, surah Sajdah, agar tak perlu dah baca surah Ikhlas kerana letak kelebihan tak baca surah Ikhlas. Sebagaimana ke Nabi, si barang kasa dibaca Qul Huwallahu Ahad 50 ke, yang gepinah dia Allah tak geangkat bagi goyan 50.000 derajat, dan gehapus di Allah Taala daripada agaknya 50.000 buah kejahatan, dan tulis bagi goyan 50.000 buah hasanah. Dan apabila tak tamah, kita malam di Allah Taala. Makin dah baca sampai 100, 200, letuh. Yang makin le dah baca, makin le kita tambah-tambah kebaikan di Allah. Nyamban. Jadi nama dah baca 50 ke, yang diangkat derajat kita yang di Allah Taala sampai kepada 50.000 derajat. Yang dihapus 50.000 buah kejahatan, yang ditulis bagi kita yang 50.000 buah kebaikan. Makin le dah baca, makin le pahala di Allah. Ya. Dan dalam sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad salasa maratin udila bi qiraatil wahyi kullihi wa man qara'aha salasina marrah lam yabdulhu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'a mi'atai mar'atin uskina minal firdausi maskanan yardahu wa man qara'aha hina yadkhulu manzilahu salasa marratin nafat anhul faqra wa nafa'atil jar. Artinya barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, hingga terbaca Qul Huwallahu Ahad, niscaya menimbangi dengan membaca Quran sekaliannya. Jadi apabila terbaca Qul Huwallahu Ahad, hingga mengimbangi terbaca Quran 3 khatam. Jadi hingga terbaca Qul Huwallahu Ahad sama dengan leading kata khatam Quran. Makin dia dah baca, makin dia khatam. Maka dia bengah kan, tupun khatam Quran ni memang tak leleh tak, lega nak je. Khatam Quran dulu. Nak khatam, ni baca Quran lega nak ngaji. Kata khatam. Bang kau baca berdua ke? Tak khatam ah. Dan barang siapa bacakan dia 30 kali, niscaya tiada melebihi akan dia oleh seorang daripada isi dunia, yang melainkan seorang yang melebihi
atas bacaannya itu. Jadi apabila kita dah baca laptop surah Al-Ahad, ya, apa namanya, tiada melebihi akan dia oleh seorang daripada isi dunia. Yang saya kira hayu dah yang, ana yang melebihi gitu, ana yang melebihi diri kita yang, hebat, hayu. Saya kira orang nomor satu dalam dunia. Melainkan seorang yang melebihi atas bacaannya, melainkan itu orang yang lebih dalam bacaan, yang kalau lebih hayu orang lain. Jadi apabila kita kata baca leptoganya sama dengan dia kata masuk orang yang hayu dalam dunia. Jadi orang yang hayu dalam dunia akan kereman. Kayak orang kita itu orang yang hasil baca keluar leptoga dalam surah. Maknanya orang yang baca lebih hayu dalam orangnya. Maka punya pelan lebih hayu ya, boleh baca keluar boleh. Dan barang siapa membacakan dia 200 kali, niscaya diberi tempat kediamannya daripada surga yang bernama Firdaus. Apabila kita baca 200 yang diberi tempat kepada kita oleh Allah Taala dalam surga Firdaus, akan tempat kediamannya yang disukainya. Dan barang siapa membacakan dia pada ketika masuk rumah 3 kali, niscaya hilang daripadanya papa. Ya. Dan memberi manfaat ia akan sekampungnya dan jadi apabila itu tatamang rumah itu termasuk daripada kelebihan dah baca keluar Ahad. Tatamang rumah dah baca keluar Ahad hega yang gadah itu kekasinan gadah papa dalam rumah. Han papa dalam rumah. Dan dapat memberi manfaat kepada orang kampung yang kelebihan. Makanya kita bersyukur dah apabila nak tunggu urus Ramadan kampung tu. Yohana nak orang kampung nak Ramadan late. Bunga dah pada menyenang orang alim, orang ilmu yang juga manfaat ke orang kampung kan. Yang utama rumah baca doa, baca Quran, yang manfaat ke orang kampung. Han kasi orang kampung. Ya, dengan sebab baca lagi kan Quran. Lagi baca kita mau rumah. Yang mana aja yang makanya dia orang galak ujak galak ke rumah. Kadang kita mau rumah baca Quran, gadah kasi nak rumah. Tak ada yang rumah. Baik. Yang betua je, betua upah je. Kajinya ni wallahu a'lam bissawab. Ini kelebihan Quran. Yang baca dalam Ya Allah biha ya Allah Allah bihusnil